Le verbe murmurer. Murmurer, ça veut dire à voix basse يعني التكلم أو القول بصوت منخفض يعني يهمس. Murmurer. الآن إذا أردت أن أقول لقد همس سرا لسارة. نعم, il a murmuré un secret à Sarah. Il a murmuré un secret à Sarah. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. Il a murmuré un secret à Sarah. Le synonyme du verbe murmurer, c'est le verbe chuchoter. chuchoter هو مرادف الفعل يهمس أي معناه كذلك يوشوش. chuchoter. chuchoter. الآن إذا أردت أن أقول همست أو وشوشت في أذني حتى لا يسمعها الآخرون. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. Répète avec moi haute voix. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. Le verbe marmonner. Marmonner, c'est-à-dire parler entre ses dents et à voix basse, يعني التكلم بين الأسنان بصوت منخفض. يعني باللغة العربية يمكن القول يغمغم. marmonner. سنتعرف أكثر على هذا الفعل من خلال هذا المثال. توقف عن الغمغمة وأخبرني ما الذي ليس على ما يرام. Oui, très bien. Arrête de marmonner et dis-moi ce qui ne va pas. Arrête de marmonner et dis-moi ce qui ne va pas. Arrête de marmonner et dis-moi ce qui ne va pas. هي تكتب ce qui ne va pas ولكن لاختصار فقط نقول ce qui ne va pas. Arrête de marmonner et dis-moi ce qui ne va pas. Le verbe raconter. raconter يعني يحكي. raconter. الآن إذا أردت أن أقول أخبرني بما حدث جملة سهلة جدا. Oui, très bien. Raconte-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi ce qui s'est passé. Ici, le verbe raconter est conjugué à l'impératif. هنا الفعل يحكي صرف في صيغة الأمر. Raconte-moi ce qui s'est passé. Le verbe obéir. obéir, un verbe de deuxième groupe, فعل من المجموعة الثانية معناه يطيع. obéir. الآن إذا أردت أن أقول لقد أطاع دون أن يوشوش. نعم, il a obéi sans murmurer. Il a obéi sans murmurer. Il a obéi sans murmurer. Le verbe hurler. hurler معناه يصرخ. hurler. الآن إذا أردت أن أقول أمي تصرخ حالما ترى الفوضى. تذكرون كيف نعبر عن حالما؟
Oui, très bien. Ma mère hurle dès qu'elle voit du désordre. Ma mère hurle dès qu'elle voit du désordre. Ici, le verbe hurler est conjugué au présent de l'indicatif. Dès que, هي معناها حالما. Ma mère hurle dès qu'elle voit du désordre. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ سمعته يصرخ من الطابق الثالث. نعم, je l'ai entendu hurler depuis le troisième étage. Je l'ai entendu hurler depuis le troisième étage. Je l'ai entendu hurler depuis le troisième étage. Le verbe exiger. exiger لديه الكثير من المعاني يفرض يشترط يستلزم كذلك يطالب. exiger. الآن إذا أردت أن أقول أنا أطالب بالصمت عندما أتكلم. نعم, j'exige le silence quand je parle. J'exige le silence quand je parle. J'exige le silence quand je parle. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ هذا النبات يتطلب أو يلزمه الكثير من الماء والضوء. نعم, cette plante exige beaucoup d'eau et de lumière. Cette plante exige beaucoup d'eau et de lumière. Cette plante exige beaucoup d'eau et de lumière. Le verbe imposer. imposer يعني يملي أوامره, يعني يفرض أوامره. كذلك معناه يفرض ضريبة عندما نتكلم عن الضرائب. imposer يعني بصفة عامة هذا الفعل يعني يفرض. الآن إذا أردت أن أقول فرض والديه عليه توقيتا صارما للغاية. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم, أحسنت. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Ici, le verbe imposer est conjugué au passé composé. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. الآن إذا أردت أن أضيف على هذه الجملة يجب أن يرجع أو يعود إلى المنزل قبل الساعة 6 مساءً. نعم, ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Il doit rentrer avant 18 heures. Ses parents lui ont imposé des horaires très stricts. Il doit rentrer avant 18 heures. Le verbe mentir. mentir. Un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة معناه يكذب. mentir. الآن إذا أردت أن أقول لقد كذب على والديه.
نعم. Il a menti à ses parents. Il a menti à ses parents. Il a menti à ses parents. Le verbe gronder. gronder معناه يوبخ يؤنب. gronder. الآن إذا أردت أن أقول وبختني أمي لأنني كذبت عليها. نعم. Maman m'a grondé car je lui avais menti. Maman m'a grondé car je lui avais menti. Maman m'a grondé car je lui avais menti. Le verbe pleurer. pleurer معناه يبكي. pleurer. الآن إذا أردت أن أقول هي تبكي أمام الأفلام الحزينة. نعم. Elle pleure devant les films tristes. Elle pleure devant les films tristes. Elle pleure devant les films tristes. جملة أخرى هي تبكي على اختفاء جدتها. نعم. Elle pleure pour la disparition de sa grand-mère. Elle pleure pour la disparition de sa grand-mère. La disparition هي الاختفاء. Elle pleure pour la disparition de sa grand-mère. Le verbe pleurnicher. Pleurnicher, c'est-à-dire pleurer sans vraie raison. يعني البكاء بدون سبب حقيقي. pleurer هي عندما يبكي الشخص لأجل سبب ما. أما pleurnicher يعني يتباكى. هذا الفعل يعني كذلك يتذمر يشتكي. pleurnicher. الآن إذا أردت أن أقول أخي الصغير يتباكى إذا لم أحكي له قصة قبل الذهاب إلى السرير. جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير. نعم. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ يمكنك الوصول أو يمكنك أن تفعل ذلك إذا توقفت عن التذمر. نعم. Tu peux y arriver si tu arrêtes de pleurnicher. Tu peux y arriver si tu arrêtes de pleurnicher. Tu peux y arriver si tu arrêtes de pleurnicher. Le verbe habituer. Habituer, c'est-à-dire faire prendre à quelqu'un l'habitude de quelque chose. يعني جعل شخص ما يعتاد على شيء ما. يعني فعل habituer أو le verbe habituer يعني يعود على. عندما تعود شخص ما على شيء ما. habituer. الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أنا أعود أطفالي على تناول فطور جيد ومتوازن. جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير.
Oui, très bien. J'habitue mes enfants à prendre un bon petit déjeuner équilibré. J'habitue mes enfants à prendre un bon petit déjeuner équilibré. Essaye de répéter avec moi à haute voix. J'habitue mes enfants à prendre un bon petit déjeuner équilibré. Aussi, on a le verbe pronominal s'habituer. S'habituer, c'est-à-dire prendre l'habitude de quelque chose. Prendre l'habitude de quelque chose, c'est-à-dire أن تعتاد على شيء ما. Ce verbe signifie aussi se familiariser avec. Se familiariser يعني أن يجعله مألوفا عندما يبدو لك الشيء مألوفا وتعتاد عليه. Se familiariser. الآن إذا أردت أن أقول يحتاج بعض الوقت لكي يعتاد. فكر قليلا. Oui, très bien. Il lui faut du temps pour s'habituer. Il lui faut du temps pour s'habituer. Il lui faut du temps pour s'habituer. Le verbe ramener. Ramener signifie faire revenir quelqu'un de l'endroit d'où il vient. يعني إعادة شخص ما من حيث أتى. Donc le verbe ramener signifie يرجع يعيد. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أعدتها إلى منزلها بالسيارة. فكر قليلا. نعم. Je l'ai ramenée chez elle en voiture. Je l'ai ramenée chez elle en voiture. Je l'ai ramenée chez elle en voiture. Le verbe insulter. Insulter, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى يعني يسب يهين يشتم. Insulter. الآن إذا أردت أن أقول أهانني أو شتمني بالرغم من أنني لم أفعل له شيء. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Il m'a insulté même si je ne lui ai rien fait. Il m'a insulté même si je ne lui ai rien fait. Il m'a insulté même si je ne lui ai rien fait. Le verbe interdire. Interdire يعني يمنع. Interdire. الآن إذا أردت أن أقول أنا منعته من الخروج بدون إذني أو بدون إذن مني. فكر قليلا. Oui, très bien. Je lui ai interdit de sortir sans ma permission. Je lui ai interdit de sortir sans ma permission. يمكن القول كذلك je lui ai empêché de sortir sans ma permission. On peut utiliser le verbe empêcher, signifie aussi يمنع. Le verbe dépendre. Dépendre, un verbe de troisième groupe, signifie être lié à, c'est-à-dire يتعلق ب. Dépendre. الآن إذا أردت أن أقول هذا يتعلق بالوقت. نعم. Ça dépend du temps. Ça dépend du temps. Ça dépend du temps. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول
طلبت منك مسبقا ألا توبخه. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. Et voilà chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la leçon d'aujourd'hui et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas de les écrire. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.